मोहतरम नाजरीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाजरीन, तारीख़ इंसानी में एक ऐसा भी जालिम और जाबर बादशाह गुजरा है जो मुसलमानों का अव्वल दर्जे का दुश्मन था, जिसका नाम तारीख की किताबों में हलाकू खान आता है। एक रात हलाकू खान अपने महल में सो रहा था कि रात उसने ख्वाब में देखा कि वो मुसलमानों के कटे हुए सरों के मीनार पर बैठकर मुसलमान की खोपड़ी में शराब पी रहा है। जब सुबह हलाकू खान का दरबार लगा, उसने तमाम उस दौर के काहनों को, ज्योतिषियों को और ख्वाबों की ताबीर बताने वालों को जमा किया और उससे सवाल किया कि रात मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है, बताओ मेरे ख्वाब की ताबीर क्या है। वो लोग आपस में अभी राय मशवरा ही कर रहे थे कि दरबार में मौजूद वजीरों, मुशीरों और सिपह सालारों ने कहा, बादशाह सलामत, ख्वाब की ताबीर आप बाद में जानिएगा। अगर आप हमें हुक्म दें तो हम आपकी खुशी के लिए इस ख्वाब को हकीकत में तब्दील कर सकते हैं। जब हलाकू खान ने ये सुना तो बेसाख्ता वो कह उठा, ठीक है, अगर तुम इस ख्वाब को हकीकत में तब्दील कर दोगे तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। अब वो लोग आपस में मनसूबाबंदी शुरू करते हैं कि हमें मुसलमानों के इतने सर काट कर लाने हैं कि जिनका एक मीनार तैयार किया जाए और फिर उस मीनार के ऊपर अपने बादशाह को बिठाकर मुसलमान की खोपड़ी में शराब पिलाई जाए ताकि उसका ख्वाब हकीकत में तब्दील हो सके। उन लोगों ने आपस में राय मशवरा किया कि एक साथ मुसलमानों के इतने सर हमें भला कहाँ मिलेंगे। आखिरकार फैसला हुआ कि बगदाद ऐसा शहर है जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत बसती है। अगर हम बगदाद पर हमला कर दें तो एक ही हमले में हमें इतने सर मिल जाएंगे कि उनसे मुसलमानों के कटे हुए सरों का मीनार बनाना आसान हो जाएगा। अब हलाकू खान की फौज बगदाद की तरफ रवाना होती है। मकसद मुसलमानों का कत्ल करना था। जब बगदाद के मुसलमानों को पता चला तो वो फौरन भागते हुए एक वली की बारगाह में हाजिर होते हैं जिनका नाम अहमद जाम रहमतुल्लाह ताला था। उन लोगों ने आकर कहा, आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह हमें अपना हिफ्ज़ो अमान अता करे। हमें ये पता चला है कि हलाकू खान की फौज आ रही है, हमारा सर काटना उनका मकसद है। अहमद जाम रहमतुल्लाह ताला ने उन तमाम बगदाद वालों से कहा, मैं अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे हक में जरूर दुआ करूंगा, लेकिन पहले तुम मुझसे वादा करो, अगर अल्लाह ने तुम सब की जान बख्श दी, अगर अल्लाह ने तुम्हारी हिफाजत की तो तुम तौबा कर लोगे, तुम नमाजों के पाबंद बन जाओगे, तुम कुरान की तिलावत के आदी बन जाओगे, तुम अल्लाह के महबूब की सुन्नतों पर अमल करना शुरू कर दोगे। जान पर बनी थी, क्या करते। एक जुबान होकर सबने कहा, आप हमें बचा लीजिए, हम वादा करते हैं अगर जान बच गई हम नेक बन जाएंगे, नमाजी बन जाएंगे, कुरान और सुन्नत के आमिल बन जाएंगे। अल्लाह के वली ने कहा, अब मुतमिन होकर अपने घर जाओ, अपने वादे को याद रखना, मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करूंगा, अल्लाह जरूर तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। अहमद जाम रहमतुल्लाह ताला ने रो रो कर अल्लाह की बारगाह में दुआ की। आपके पास एक लकड़ी का प्याला था जिससे आप पानी पिया करते थे, वुजू फरमाया करते थे। आपने अल्लाह का नाम लेकर उस प्याले को जमीन पर पलट कर रख दिया। फरमाया गया कि हलाकू खान की फौज आती है, अराब के चप्पे चप्पे को छान मारती है, लेकिन उन्हें बगदाद शहर कहीं नजर नहीं आता है। वो तलाश करते करते थक जाते हैं। आखिरकार खाली हाथ उन्हें वापस जाना पड़ता है। जब हलाकू खान के पास पहुँचे, हलाकू खान ने उन्हें डांटा, उनसे कहा, दोबारा बड़ी फौज लेकर जाओ, अब मैं अपने इस ख्वाब को हकीकत में तब्दील करना चाहता हूँ और तुम्हें जरूर ये काम करना होगा। दूसरी मर्तबा फिर से हलाकू खान की फौज बगदाद की तरफ रवाना होती है। जब बगदाद वालों को पता चलता है तो अहमद जाम रहमतुल्लाह ताला की बारगाह में फिर भागते हुए आते हैं और आकर अर्ज करते हैं, आपने पिछली मर्तबा दुआ की थी, अल्लाह ने हमारी हिफाजत की, आप इस बार भी दुआ करें ताकि अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। हलाकू खान ने और बड़ी फौज भेजी है, अब बच पाना मुश्किल है, आप अल्लाह की बारगाह में हमारे हक में दुआ करें। अहमद जाम रहमतुल्लाह ताला ने इन तमाम लोगों से कहा, तुमने वादा किया था, अगर अल्लाह ने तुम्हारी हिफाजत की तुम नेक बन जाओगे, नमाजी बन जाओगे, लेकिन जब अल्लाह ने तुम्हारी हिफाजत की तुमने अपने वादे को तोड़ दिया, न तुमने तौबा की, न तुम नेकी के रास्ते पर चले। उन तमाम लोगों ने एक जुबान होकर फिर से कहा, इस बार हमें बचा ले, पिछली बार हमसे गलती हो गई, हम वादा करते हैं आइंदा हम कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेंगे, हम नमाजों की पाबंदी करेंगे, हम शरीयत के मुताबिक जिंदगी को गुजारेंगे। जब वो रो रो कर ये कहने लगे, अहमद जाम रहमतुल्लाह ताला को उन पर तरस आ गया। उन्होंने कहा, ठीक है, मुतमिन होकर जाओ, मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करूंगा, अल्लाह जरूर तुम सबको अपना हिफ्ज़ो अमान अता करेगा। वो लोग चले गए। अहमद जाम रहमतुल्लाह ताला ने फिर अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ की और उसके बाद आपने अपने लकड़ी के प्याले को फिर जमीन पर पलट कर रख दिया। हलाकू खान की फौज आती है। एक हफ्ते तक तलाश करते रहे लेकिन उन्हें बगदाद शहर नजर नहीं आता है। आखिर शहर बगदाद मिलता तो मिलता कैसे? अल्लाह के वली ने अपने प्याले में उसे छुपा रखा था। हलाकू खान की फौज थकी मांदी खाली हाथ वापस जाती है। अब तीसरी मर्तबा हलाकू खान ने 20,000 का लश्कर रवाना किया, साथ ही गाइड भी भेजता है।
جو بغداد کے گلی کوچوں کے ماہرین تھے، اور اس مرتبہ اس نے وارننگ دی، اگر اس بار مسلمانوں کے کٹے ہوئے سر لے کر نہیں آئے تم سب کے سروں کو کاٹ دیا جائے گا۔ 20,000 کی فوج روانہ ہوتی ہے۔ لوگوں کو جب پتا چلا، اب تیسری مرتبہ بھی بھاگتے ہوئے احمد جام رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں ہمیں بچا لیجئے، ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، آپ دعا کریں کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ احمد جام رحمۃ اللہ تعالیٰ تیسری مرتبہ بھی ان لوگوں سے یہی کہتے ہیں، میں نے دعا کی، اللہ نے دوبارہ تمہاری حفاظت کی، لیکن جیسے ہی جان بچتی ہے تم اپنے وعدے کو بھول جاتے ہو، تم وعدہ خلافی کرتے ہو، اس مرتبہ میں تمہارے حق میں دعا نہیں کروں گا۔ وہ لوگ گڑ گڑانے لگے، آہو پکا کرنے لگے۔ اللہ کے ولی کو رحم آ گیا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں تمہاری حفاظت کے لیے دعا کروں گا، لیکن وعدہ کرو اس بار اگر اللہ نے تمہیں اپنا حفظ و امان عطا کیا، تمہاری جانیں بچ گئیں، تم یہود و نصارہ کے طریقے چھوڑ دو گے، تم اسلامی زندگی کو اپنا لو گے، اپنی شادیوں میں، اپنی زندگی کے شب و روز میں تم اسلام کے طریقے کو اپنانے کی کوشش کرو گے۔ جان پر بنی تھی، ایک زبان ہو کر سب نے کہا ہم وعدہ کرتے ہیں اس بار ہمیں بچا لیجیے، ہم آئندہ کبھی گناہ کے راستے پر نہیں چلیں گے، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ احمد جام رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا۔ یہ کہہ کر آپ نے دعا کرنی شروع کی، دعا سے فارغ ہوئے، آپ اپنے لکڑی کے پیالے کو زمین پر پلٹنا چاہتے تھے، غیب سے آواز آتی ہے احمد جام ٹھہر جا، ہلاکو خان وقت کا بادشاہ نہیں بلکہ میرا عذاب ہے جسے میں نے بغداد کے مسلمانوں پر مسلط کر دیا ہے۔ اے احمد جام، تیری دعا کی برکت سے 2 مرتبہ میں نے ان کی جانیں بخشی ہیں، لیکن اگر تو 100 بار بھی دعا کرتا رہے اور میں 100 بار بھی ان کو معاف کرتا رہوں، لیکن پھر بھی یہ سدھرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہلاکو خان جو میرا عذاب بن کر آیا ہے، اب اس عذاب سے انہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے احمد جام ان گناہ گاروں سیاہ کاروں کے ساتھ اب تو بھی جام شہادت نوش کرنے کے لیے تیار ہو جا۔ آپ روتے رہے، گر گراتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے رہے۔ ہلاکو خان کی فوج بغداد شہر میں داخل ہوتی ہے، ایک ایک مسلمان کے سر کو ان کے تن سے جدا کیا جاتا ہے، نہ جوان دیکھا گیا، نہ بچہ دیکھا گیا، نہ بوڑھا دیکھا گیا، جہاں جو ہاتھ لگتا ہے اس کے سر کو کاٹتے ہیں۔ تاریخ میں آتا ہے یہ وہ دور تھا جب بغداد کی گلیوں میں مسلمانوں کے خون کی نہر بہتی ہے، اور ان تمام گناہ گاروں کے ساتھ ساتھ اللہ کے ولی احمد جام رحمۃ اللہ تعالیٰ کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، اگر اللہ نے گناہوں کے باوجود رزق میں برکت دی ہے، ہمیں دولت دی ہے، اللہ نے صحت دی ہے، اللہ نے خوبصورت مکان اور اہل و عیال عطا کیے ہیں، اس کا مطلب اللہ مجھ سے راضی ہے؟ نہیں، اللہ نے مہلت دے رکھی ہے کہ بندے پلٹ آ، رجوع کر لے، توبہ کر لے۔ اگر ہم پلٹ آئیں گے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اگر ہم باز نہیں آتے تو یاد رکھیں پھر اللہ کا وہ عذاب آئے گا جس سے ہمیں اور آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہمارے دلوں میں ہر طرح کے گناہوں، حرام کاموں سے بچنے کے لیے نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس امید کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد ایسے ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گی۔ دیکھتے رہیے دی اسپرچول اسپاٹ۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔